যে এডিসিও তাই নন এডিসিও যে সিনি টিপ্রাসাদ খাতংমানি ও এরিয়া রো খবিন সিনো গভর্নমেন্ট দিমান ও এরিয়া যে খবজাকমানি এডিসিনি আন্দার তে এডিসিনি ফাতার অমনি সিনি দফানি ডেভেলপমেন্ট ইবাগিন ও ডিমান্ড কোনো কমিউনিটি নে এগেইনস্ট বয়া অমো এন্টি পজিটিভ বয়া তাই সিনুগো সিনি আছে 20 তারিখ সাম সিনি যে আছে বছর সিনি হাওয়া সিনি মহারাজা আগে সিনি যে আছে 500,000 বছর অমনি সিং যে রুল খাইজাখাইমানি সিনি রাজবংশ অমনি যে উজ্জয়ন্ত প্যালেস তে নগী নন্দননগর আগরতলা তে এদিকে কয়েকটা এরিয়া যে এডিসিনি ফাদার নন এডিসি যে খবজাকমানি তে এডিসি এরিয়া যে খবজাকমানি অমরনি ডেভেলপমেন্ট খাইলে নিবাগি অগ্রের টিপ্রাল্যান্ড দিবেন ওকে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড কাহিনা অমো সিনি ডেভেলপমেন্ট নিবাগি जों अग्रेर टिप्राल्যান্ড निजेनि सिङासो बसर निजेनि हा आसो सासन खाय तंनिसे दाबु जोंदम नुजाक निजेनि हावा सिनि आइडेन्टिटी गरै जोंबो एडिसिओ से जों सेफ या एडिसिओ से जों सेफ या के एडिसिन फादारबो सेफ या अमनो जत किसु डेभलपमेन्ट ताइ सेफ खायनो बगि जों निजेनि हावा बुखा कतर से तंगन बगिनो अग्रेर टिप्राल्যান্ड दिमान ओके नॉर्थ ईस्ट नि आलगा बरगो सिनि हानो नासिगि दाव सावो त्रिपुरा हाय बरफ उनाम संजायगे अमनो जों सिनि बुगाग्रा ताइ सिनि पार्टीनि अग्रेर टिप्राल्যান্ড दिमान बिसिंति सिनि टिप्रासाद फानि हामखायनि बागै ते आपलिमेन्ट नि बागैनो अग्रेर टिप्राल्যান্ড दिमान होमबाय ए पंका आं सिनामो सुमानके सिनि ए ग्रेटर टिप्राल्যান্ড नि मानचित्र तानि के जोंबो इलेक्शन नि सिगां जों खनाखा जे चट्टग्राम चाक्लारुसना बादसह अनेक किसु चिनि अन्य स्टेट आदार्स आसाम तासामते जे जागा चिनि बुकुं बारा दङ आ जागा सह जेहेतु आपको कक साजाखा के जों ए चिनि जे चिनि माननीय जे रुनेल देवबर्मा सामानि ए ककनो जों मानचित्र सह तो ये तिसाखांखे खूब काहामुनाय चिनि जत त्रिपुरासा एवं जरा त्रिपुराबासीर এই গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড नि भौगोलिक अवस्थाखौ गाहामके सिना नांगौ आबन बागै जों ग्रेटार टिप्राल्যান্ড नि मानचित्रनो किसा सिना मुचङो आसुकना आंको चिनि बरमनां आदम रुनेल देवबर्मा बाय 30,000 रेजुलेशननि साकाव जोंजे डिस्काशन खालामनानै टाइम एलॉटेड नि बिसिंगो जोंनि डिस्काशन पाइसा दाबो मो हाउस रेजुलेशन पास खालामनानै नांगौ आं दाबो जे आदम सम मो रेजुलेशन Khaphurjakmani Anya kaiba pluro tini pas khalayanayo mo adom sono yakti shawai সমর্থন জানাতে হিনে আমি রিকোয়েস্ট করি মাননীয় চেয়ারম্যান খালি আং কয়নানাयो মাননীয় চেয়ারম্যান খরাং চেয়ারম্যান আং কয়নানাयो মাননীয় বিরোধী দলীয় নেতা চিনি যত প্রসেস completely join constitution election conduct of business rule no follow khai thongo tabok an sanai mo bill ni bipokhe jara mo resolution chadakia bor boyak tishawai boni khadomani no phunuri man
जोंबो बिलनि पक्षेनो जों सामके जे चिनी ग्रेटर त्रिपुरा मानके त्रिपुरालैंड मानके जोंबो काहामनो जोंबो त्रिपुरा सामने ताके ऐसे जे बोमो त्रिपुरा सुनु नेता आंदोलन सह चिनी मत डिस्कशन पाइथांगा और तब आलोचना निकुन सुजोग करे शुद्ध बिल पक्षे तमुखा विपक्षे तमुखा आवश्यक घोषणा खाने नागो आम तब त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने चेयरमैन हिसाबे और बहुत नाम चलो सर एमडीसी जस्ट 1 सेकंड एक सेकंड प्लीज अगर इनको कुछ बोलना है इन टू मेक अ Honorable there is no scope. Just I am giving on board. Otherwise, if they have any suggestion, we should be able to. They are not supporting or opposing also. So that I want to declare now on tabo more greater Tipraland the resolution to money. House of majority members of me vote by our House of passing announce Khlaijakha.